ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧକୁ ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ନେଟ୍ डिपार्टमेंट तरफ एवं सरकार तरफ सर्वसाधारण को जना जाइथिला। आपण मानक माध्यम रे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया रे ये सब लोक मान को सचेतन करा जाइथिला। ता सत्वे दुर्भाग्यवशत काली हमर रायगढ़ थानार पेकट गाँव दुई जन जिते चाष जमी काम कर फेरुले दुर्भाग्यवशत से पहाड़ रे लैंड स्लाइडिंग होता एवं से माने दौड़ी फेरवा उद्यम करते किंतु लैंड स्लाइडिंग हवा द्वारा से माने तारी भितर पोती जाइए प्रबल पानी से पहाड़ उपर आसीला। केवल से पानी भितर बही जाइए ता नुहे रास्ता से अवरोध हो जाता। यापर तुरंत ये खबर आसला आमर गोटे पुलिस टीम से पहुंची आईआईसी रायगढ़ को नेतृत्व में गोटे पुलिस टीम पहुंची फायर ब्रिगेड स्टाफ से पहुंची एबे पर्यंत कार्य चली रास्ता को जदिव क्लीयर करा जायछि से दुई जनकर डेड बॉडी ए पर्यंत दुर्भाग्यवशत आमको मिलना। आम अनुमान करुचु जितेबाला लैंडस्लाइडिंग हैला परे पहाड़ प्रचुर मात्रा रे जल स्रोत आसीथिला। से स्रोत से किसी दूर पर्यंत चली जाइथिबे। इतिमध्य आमर ओड्राफ टीम पहुंची से काम लगी। आम आशा करुचु बहुत शीघ्र आम से दुई जन शरीर उद्धार करूँ। से भाई आप जानते आर उदयगिरी बस्तीगुड़े सेमती जन व्यक्ति फेरुवा समय लैंड स्लाइडिंग होता कंप्लीट रूरल एरिया से लैंड स्लाइडिंग हवा द्वारा से बड़ बड़ पत्थर पड़ जाइथिला। ताको आमे राति भितरे आमे जेसीबी लगेकरी डेड बॉडी को सेठी उद्धार करिछु एवं डेड बॉडी को बर्तमान पोस्टमार्टम करिया पे पठै दिया जायछि। सेही भली उदयगिरी थानार बुढ़ीशिला गाँव मध्य काली संध्यार लैंड स्लाइडिंग होता एवं से लैंड स्लाइडिंग द्वारा से रास्ता अवरोध रही आम काली राति सुधा रास्ता अवरोध को हटे देइछु एवं वर्तमान रास्ता नॉर्मल रही जानवाहन जीवा आसवा करि। से घाटीशिला आर उदयगिरी थानार घड़शिला गाँव पाखे जो घाटी रही से गाँव मध्य गोटे काली लैंड स्लाइडिंग होता से जदिव कहीं मृताहत होना से रास्ता अवरोध रही आमर फायर फाइटिंग यूनिट एवं आर उदयगिरी पुलिस स्टेशन ऑफिसर आईआईसी एवं स्टाफ मिसिकी काली राति सुधा क्लियर कर देइछन्ति। मोहना थाना एरिया रे आपण जानिथिबे जो नेड़ीबंध नाल रही से नाल पाखरे जड़े गाई चराली गाई गोठ को धरिकी फेरुवा समय हठात गोटे बाछुरीटे से पानी स्रोत भासी जाइथिला। ताकू उद्धार करने जड़े व्यक्ति जो पानी भितर को डिया मारी उद्धार करुले से निजे से पानी भितर बही जाते। काली राति सारा आमर पुलिस एवं फायर ब्रिगेड तरफ अक्लांत परिश्रम कर राति भितर डेड बॉडी मिल नाला। आज सकाल 9टा पाखापाखि शव को आम उद्धार करूँ नई भितर। से भली आउ जड़े व्यक्ति मोहना थाना एरिया बंधगुड़ा गाँव में सेमती लैंड स्लाइडिंग होता एवं जिते सी नई स्रोत पारि होगा चाहूले उद्धार कर नथिला। आज सकाल उद्धार कर ओडवा थाना एरिया गोटे माइनर लैंड स्लाइडिंग होती बच्ची पंका गाँ पाखे से रूरल एरिया जानवाहन जीवा आसबार समस्या होता
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛୁ ରାତି ଭିତରେ। ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛି। ଗାରାବନ୍ଦ ଥାନା ଏରିଆରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଅତି ସୁନାମଧନ୍ୟ ପର୍ବତ ରହିଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ସେଠିକୁ 5ଟି କାରରେ ପ୍ରାୟ 24 ଜଣ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ପାଗ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଦିନ 1:30ଟା ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡିଂ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ଫେରି ପାରିନଥିଲେ। ଏଇ ଖବର ପ୍ରଥମ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ଗତକାଲି। ସେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଗାରାବନ୍ଦ ଥାନାର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ ଏବଂ ଏସଡିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଜେସିବି ଲଗେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘାଟିର ତଳୁ ପ୍ରାୟ 6 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡିଂ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡିଂ ହେଇଛି। ଉଭୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡିଂକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ରାତି 10ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା ଏବଂ 10ଟା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ 24 ଜଣ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ 5ଟି ଆସିଥିବା କାରରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଡିଏଫଓ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସର ଏମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସମୟ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଇଭେନ୍ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାତି 10ଟା 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କଲୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁଲିସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗାରାବନ୍ଦ ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେଇ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ। ସେ 24 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ ଏବଂ 4 ଜଣ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯାନବାହନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଗଜପତିରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖୋଲା ଖବର ଟିଭି।